today I am doing the last show of... Well, I'm not doing it myself. I have help. I'm doing the last show of the week. After that, I'm going home to eat and sort of contemplate what I'm going to do the next week, because I am off the next week. The whole week. We're not doing any show next week, because here in Sweden we are celebrating Easter. I don't know how I'm going to celebrate that. Usually people eat eggs, but I'm vegan, so what? I'm going to eat chickpea water. He's working as a dresser in a musical show. He don't know how to sing and he can't rhyme very well, but he takes a lot of movies and he's vegan, you know. It's the vegan gay dresser. So I just want to show you something. Behind me are those sort of digital toll booths we have, so the cars had to pay to go into the city. But have you seen there? Wait, what? It's a bird's nest. I'm Richard Attenborough. I notice such things. That is a bird nest. There are birds living in the city. They are cohabiting the area where humans have colonized the world. I'm good at this. I'm really good at this. Hello, workplace. The last of the what? Oh, Easter eggs from David. So this is my sort of brunch. It's not breakfast. I had breakfast, but this is not lunch. It's my brunch. This is Christian's. Is it your breakfast? Yes. This is your lunch, breakfast. Dinner, and breakfast. Oh my God, that's all he's gonna have. Yeah. This sponge cake is delicious. Today there's a meeting on stage. Behind me are actors walking around on the Tranda, doing what actors do. We can here see the wild singers doing stuff. A makeup artist walks by. A couple of minutes later, the stage is empty. We are awaiting the audience. Oh, well, sounds like the audience is already there. So I will slowly just back away from the light. I think I need to eat some lunch. Simon, varför firar vi påsk? Därför att hönsen vill ha sin egen högtid. Tack. Varför firar vi påsk? Alltså varför jag firar påsk eller varför man... Alla folk överhuvudtaget och sådär. Det är väl en person som stod upp typ. Men det gör ju jag varje morgon så att... Eller hur? Ja, varför firar vi påsk? För att vi ska få äta ägg. Om du ser Malena så... Varför firar vi påsk? För att haren har lämnat ägg. Varför firar vi påsk? För att Jesus dog. Jag vet faktiskt inte, det är svårt. Men han dog. Varför firar vi påsk? Ja, det är för att vi ska vara lyckliga tillsammans och fira kärleken. Äta ägg och sen så kom Tor ner med en konstig hammare. Och sa att nu får vi vara snälla mot varandra. Det var min son säger i alla fall. Klara, varför firar vi påsk? Det var din farfar. Det har ju med... påskmaten att göra. Varför firar vi påsk? För att Jesus dog då. Och för att det är väldigt gott med påskgodis. Dog Jesus då? Jag vet inte faktiskt. Men någon gång. Varför firar vi påsk? För att folk gillar kycklingar. Som är bra!
happen right now is Christian has opened catering. Yeah, it's He's catering with... What is he catering for? He's catering to these two who are doing some sewing. syjunta. Syjunta. Are you enjoying your break? Yes. Are you enjoying? So. We're having a little course in Sewing. before Easter, you know. Kappered and... En sån tjej som har skrivit på kontrakt att hon ska laga sina egna kläder om de går sönder. Det vet ni, påskars så lagar vi våra egna kläder. Mm. Ja, vi lagar våra egna kläder, våra privata kläder. Tack. Glad påsk, gott folk! Ska ni måla golvet? Inte nu, men under nästa vecka. Ha det så kul då! Ja. Gunnar, vad är det ni håller på med? Filar. Filar och tejpar. Glad påsk på er.